Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Malam ini kita akan berbicara berkaitan dengan cyber security kerana kita ingin melihat satu sistem perundangan yang holistik. Kalau kita lihat angka-angka yang dikongsikan oleh NAKSA sejak beberapa tahun yang lalu, misalnya kalau 2023 sehingga Oktober, beberapa catatan ataupun insiden telah pun dilaporkan kepada NAKSA, iaitu sebanyak 2,674. Itu angka dikongsikan oleh NAKSA. Dan antara aktiviti-aktiviti jenayah cyber yang dikatakan penting untuk ditangani dengan undang-undang baru yang akan dibentangkan di Parlimen seperti ransomware and advanced persistent threats ataupun APT yang menjadi ancaman serius terutama kepada pihak-pihak yang ingin melakukan sabotaj ataupun agenda bersifat keselamatan. Berkaitan dengan peranti-peranti dan juga teknologi digital juga penting untuk kita tangani dengan undang-undang yang lebih spesifik kerana ia juga akan mempertingkatkan risiko serangan cyber kepada aset-aset negara yang penting dan sensitif. Jadi untuk berbicara berkaitan dengan ini, dua tamu sudah pun bersedia dengan saya pada malam ini untuk memberikan penerangan berkaitan undang-undang baru ataupun apakah yang akan terangkum dalam RUU berkaitan dengan keselamatan cyber di Malaysia. Jadi saya perkenalkan Puan Sharifah Rashidah sebelah kanan saya, Pengarah Agensi Keselamatan Cyber Negara ataupun NAKSA. Apa khabar Puan Sharifah? Selamat berpuasa. Khabar baik. Terima kasih Cik Haji. Terima kasih. Dan Cik Muru di hujung sana sebelah kanan saya juga, Cik Muru Gaisen R. Tagaratnam, Ketua Pegawai Eksekutif Novem CS. Apa khabar Cik Muru? Oh, baik. Terima kasih kerana sudi bersama kami di agenda AWANI pada malam ini. Jadi mungkin saya mulakan dengan Puan Sharifah kerana kita sudah ada undang-undang berkaitan dengan keselamatan cyber, berkaitan dengan hal digital dan juga jenayah komputer dan sebagainya seperti Akta Komunikasi dan Multimedia, Akta Perdagangan Elektronik, Akta Hak Cipta dan banyak lagi. Tetapi mengapa kita perlu ada undang-undang khusus berkaitan dengan keselamatan cyber yang mungkin kita terlepas pandang sebelum ni ataupun kapasiti ancaman cyber itu semakin kompleks, semakin fokus, semakin spesifik ataupun undang-undang baru ini akan merangkumi banyak aspek berkaitan dengan ancaman cyber. Mungkin Puan Sharifah nak mulakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Nazri di atas soalan ini. Berhubung dengan spirit ataupun kenapakah negara kita hendak memperkenalkan satu undang-undang khusus yang membincangkan berhubung dengan keselamatan cyber adalah kerana untuk memberi satu kuasa kepada agensi keselamatan cyber negara iaitu NAKSA, agensi yang telah diberi mandat oleh Jemaah Menteri untuk menguatkuasakan penyeliaan keselamatan cyber di peringkat nasional dengan mengkhususkan kepada agensi kritikal yang menjaga maklumat-maklumat negara dengan meletakkan apakah national security baseline yang perlu dipatuh di negara kita. So dalam undang-undang ini sebenarnya dia bukan sahaja akan berdiri secara tersendiri. Sebab macam Cik Nazri mention tadi, kita sudah ada undang-undang yang lain. Dia akan bergerak secara harmoni. So proses yang pihak NAKSA laksanakan sewaktu diarahkan untuk melaksanakan kajian kemungkinan penggubalan akta ini, kita semak secara detail bersama semua agensi-agensi kerajaan, swasta, pihak-pihak berkepentingan, apakah kelompangan yang terdapat dalam perundangan kita dalam memastikan agensi-agensi yang memiliki sistem kritikal negara kita, tak kira sama ada sistem kerajaan ataupun swasta, sekiranya berlaku apa-apa insiden keselamatan cyber, dia boleh memberi impak kepada keselamatan negara kita, kepada ekonomi kita, kepada keselamatan rakyat kita, kepada imej negara kita dan keupayaan kerajaan kita untuk melaksanakan tugasan dan memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Itu sebagai permulaan, sebagai background apa yang akan kita bincangkan pada malam ini. Bagi sektor swasta, Cik Muru, mengapa ini penting dan
how excitement pihak private untuk mengalu-alukan kita table RUU Keselamatan Siber? Okay, selamat petang. I'll continue in English because I think in English. Yeah. So I think we, private sector, we are excited, but at the same time curious because we want to see what the final bill is. Bill is going to be, and when it's finally presented in Parliament. I think some of us have been involved in some of the engagements, so we have been following what's going on. But at the end of the day, I'm a lawyer by training, so a bill is still a bill. It has to become an act of Parliament and get gazetted for it to be actually enforceable. I think it's been long overdue. I mean, thanks to NACSA, I know they have been working on this for quite some time. There have been also delays. Personally, for me, it's been too long overdue. There have been, obviously, I think a lot of changes in the environment, in terms of, so I think at least it's better late than never. So on the positive side, it's a step forward to regulating, actually having a baseline framework, like what Rashida just said. We are, of course, as I said, very curious. We also want to know how it's going to work together with the, there is, at the moment, there is proposed new laws associated with cybercrime. Okay. So there's a committee being formed with YB Fahmi and YB Azlena heading it. So we want to know how that works together because it's an ecosystem. You can't be working in silo. Parallel. And then Cybersecurity Malaysia is also working on their technology framework, which is 2024-2029. So I think that's quite key because at the end of the day, I say there's a blurred line between private sector and public sector. I may be a private sector company, but all my employee data is in the public sector. So there's you can't actually divide it that way. The only downside is that the threat actors are working 24/7. Of course. Okay, 365 days. So those they don't have policy, blueprint, framework, bureaucracy, protocol. So they are evolving and becoming creative day by day. And in all honesty, we are actually chasing more sophisticated. So we are actually chasing at the moment. So I think there's no silver bullet for cybersecurity. But what I think NACSA and CSM and the other bodies are trying to do is actually basically regulate it and at least take some kind of control first. And defend ourselves and be ready in the eventuality before we actually go to the next level. Okay. Pihak KDN ada melaporkan bahawa pencerobohan keselamatan cyber ia seperti melibatkan laman web Puan Sharifah, pengkalan data strategik kerajaan dan juga KDN juga menganggap ia menghadapi kesulitan dalam menangani serangan-serangan ini. Jadi bagi mengupayakan keselamatan negara dan juga undang-undang untuk mencegah mengesan pencerobohan cyber termasuk laman strategik kerajaan, pelbagai cabaran adalah untuk bagaimana kita dapat menangani isu-isu sebegini. Itu sebagai contoh. Jadi adakah ini antara yang menyebabkan kita perlu segera membentangkan Rang Undang-Undang Keselamatan Siber di Parlimen untuk sesi kali ini, Puan Sharifah? Bagi saya respon persoalan ini, saya nak pick up balik apa yang Cik Murugesan cakap tadi, iaitu threat actor working 24 hours. So that is the truth. Dia tak tidur. Dia tak tidur. And they are very systematic and they have a very systematic ways of doing things. It's a business sebenarnya. So di pihak kita juga, stakeholder di sini, pemegang taruh, bukan hanya kerajaan, tetapi macam juga dimaklumkan tadi, pihak swasta yang memberi khidmat kepada kerajaan juga memegang data-data kerajaan. Dan bukan hanya data kerajaan, sekiranya berlaku apa-apa, bukan hanya data kerajaan yang akan mendapat impak, malahan data segenap pelusuk organisasi dalam negara kita, malahan negara luar dan juga rakyat yang menjadi mangsa. So, untuk menjawab soalan tadi tu Cik Nazri, sebenarnya mana-mana kita panggil Chief Information Security Officer ataupun practitioner, dia akan memegang satu framework lah, satu rangka kerja yang sebenarnya sangatlah familiar bagi semua CISO ni, iaitu kita panggil identify, protect, detect, respond and recover. Iaitu kita panggil dalam bahasa Melayu dia mengenal pasti, melindungi, mengesan, bertindak balas dan memulih.
Tadi Cik Nazri mention pasal maklumkan berhubung dengan kesukaran pihak KDN, maklumkan mungkin kesukaran pihak polis lah untuk mengesan. Di sini kesulitan, bukan mustahil. So kenapa dia jadi sulit? Ini yang sebenarnya yang mana kita ingin hasratkan di dalam cyber security bill ini, Rang Undang-Undang Keselamatan Siber ni, yang mana dengan kita meningkatkan cyber security baseline kepada kita punya sektor infrastruktur kritikal, dan dia akan ada spillover effect. Nombor satu. Kenapa sulit bila polis hendak melaksanakan siasatan? Sulit kerana dalam teknik, apabila berlaku mana-mana insiden keselamatan cyber yang kita boleh ambil tindakan perundangan dan report dilaksanakan whatnot, kadang-kadang bila hendak memulakan siasatan forensik, untuk kita mulakan, kita perlukan network lock. Iaitu kalau kita nak letak analogi dia, kalau rumah kita tu ada CCTV, kita nak tengoklah dalam CCTV tu ada apa. Disebabkan kadang-kadang tiada satu perundangan yang meletakkan satu khusus yang tinggi, bila polis nak pergi start investigate, nak pergi siasat, network lock dia tak ada. Kat mana nak mula? Itu antara contoh. Ada banyak lagi contoh-contoh yang lain lah. So tujuan undang-undang ni adalah kita bersama-sama, bukan saja kerajaan, swasta, dan kita bersama-sama menaikkan satu aras yang baseline yang minima yang perlu you ikut. Tapi kalau you nak lebih tinggi, by all means pergilah. So terutamanya kepada sistem-sistem yang kritikal. So inilah tujuan yang paling penting yang ingin kita laksanakan. Pada masa yang sama, kalau saya boleh kupas juga, dalam rang undang-undang ini, semasa proses kita laksanakan, kita tidak hanya tengok pada undang-undang sahaja, sebab undang-undang hanyalah satu proses. Proses ini perlulah akan ada garis panduan yang jelas, libat urus yang betul dengan pakar-pakar yang berkaitan, dan juga pada masa yang sama, NAKSA sendiri sebagai agensi yang akan dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan perundangan tersebut perlu diperkukuhkan. Itu juga datang together, bersekali dengan keputusan Jemaah Menteri. Lega lah Puan Dan Sharifah. juga, ya Allah sangat lega, Alhamdulillah. Lama-lama dah tunggu dah. Betul. Dan satu lagi adalah dengan ada NAKSA diperkukuhkan, pada masa yang sama kita akan diberi peruntukan dan juga human resource, skillful human resource, dan pada waktu tersebut insya-Allah dengan kerjasama yang kita laksanakan, kita boleh menggunakan prosedur perundangan dan memperkenalkan teknologi-teknologi yang boleh diguna pakai secara terselamat bersama-sama consultation yang kita laksanakan dengan pakar-pakar di dalam ekosistem kita. Baru saya faham, baru saya nampak mengapa ia menjadi sesuatu yang crucial untuk dibentangkan di Parlimen segera. Jadi mungkin Cik Muru nak tambah tentang itu dari perspektif Cik Muru sendiri. Okay, so I just like to add what Puan Sharifah said. She's covered quite a bit. So she mentioned earlier the pillars, the framework, typical frameworks which Chief Information Security Officers follow. So that's one of the most popular frameworks, which is called a NIST framework. And it's actually been updated last year, and they've actually added another pillar now called governance. So I think governance has been the one that's been missing all the while. And I think the issue now, in as far as we are concerned in Malaysia, from the private sector and also from not only the private sector but for any member of the public, is the lack of accountability. So at the moment there's no accountability. So Cybersecurity Act, I don't know. I think Puan Sharifah, of course, she knows when the bill is going to be presented on the cyber side. But the amended PDPA has also been long overdue. Too long overdue. And we are also waiting for that, because the PDPA runs concurrently with the Cybersecurity Act, because at the end of the day, if I'm holding data, I have to be responsible. You hear very common words, data is the new currency, data is the new Assets, oil. So typically I will always react to that by saying that currency and oil is heavily regulated. But is data heavily regulated, so is, all aspects. So is data regulated? It's not. So that's the issue now. So I think we need to find the right balance between the people, process, technology and governance pillars. So if you look at the moment now, it's all very tech-centric. The industry is very vendor-driven. And if you look at the spend, as in, of course, everything costs money. But if you look at the spend today, if you will find, if you look at all these breaches that have been happening, when you deep dive, you'll find that 80 to 90% of them have actually been caused because of the gaps in the people, process, and governance part. But the spending
is more 80% on technology. Exactly. So I think that's what we need to be addressed. So we can't keep saying that we have a talent gap, we need this. We have to start somewhere, because talent, you don't plug in today and produce in 1 hour's time. You got to start now if you want to see the results in, say, 36 months. Okey, Puan Sharifah, kalau kita lihat antara yang menjadi trend isu berkaitan dengan serangan cyber, ancaman digital seperti penipuan ataupun scam, ini sudah menjadi open secret bahawa negara hilang berbilion ringgit, apatah lagi melibatkan wang rakyat, poket mereka hilang semalaman sebegitu saja. Jadi begitu juga penggunaan money laundering ataupun pengaliran wang haram. Ini juga walaupun kita sudah ada undang-undang yang sedia ada oleh pihak BNM dan sebagainya, tetapi ia berkaitan dengan perisian-perisian tertentu dan melibatkan hackers yang mempunyai, yang Puan Sharifah dan Cik Muru katakan, mereka ini beraksi 24 jam tanpa henti dan sentiasa up to date sistem-sistem yang mereka gunakan untuk mengelakkan dari perundangan dan sebagainya. Jadi misalnya dari aspek money laundering ataupun pengaliran wang haram itu, ataupun pembajakan ataupun digital piracy, ini lebih sophisticated sekarang lah. Mungkin dahulu mungkin kita menggunakan bank dengan bank, tapi sekarang kriptonya banyak lagi lah hal-hal digital ekonomi yang kita sedang promosikan. Perdana Menteri ke luar negara berjumpa dengan pelabur, inilah yang kita mahukan, pelaburan baru berkaitan dengan data, berkaitan dengan kripto dan digital ekonomi. Jadi adakah undang-undang kali ini merangkumi perkara-perkara yang sedang berlaku, sedang trend sekarang, ataupun perkara-perkara yang akan menjadi trend pada masa akan datang? Okay. Panjang soalan saya. Can I answer that first? Okay, teruskan. Sure. So I think that's where that's the area of concentration, if I'm not mistaken, is where the team that's working on being headed by YB Fahmi and YB Azalina, because they are looking into scams and coming out with that laws and all that. I think Naksa, correct me if I'm wrong, is mainly concentrating on critical national infrastructure, which is most important actually. Yeah. And I need to put a caveat here, because people should not think that the critical national infrastructure is only public utilities. Yeah. So even private hospital, so if it's a private hospital, because a private hospital, all records. In times of a war, it becomes a public hospital. So so that is also critical national infrastructure. So airports, I think, so all this stuff. So I think that's where they need regulating. So I think that's their main area of focus, which is absolutely crucial. Berhubung dengan Critical National Information Infrastructure, kita ada 11, termasuklah sektor-sektor yang dimaklumkan dan benda ini akan dimasukkan di dalam perundangan tersebut. Dan setiap satu sektor tu akan ada sektor leadnya, ketua sektor dia, yang merupakan sama ada regulator ataupun kementerian yang mempunyai kuasa dari segi dasar untuk melaksanakan tindakan-tindakan perlu di bawah Rang Undang-Undang Keselamatan Siber ini. Satu perkara yang mungkin persoalan tuan tadi tu berhubung dengan scam. Ini saya ingin kaitkan balik apa yang Encik Murugesan mention tadi berhubung dengan people punya isu, gap in people punya isu. So salah satu perkara yang mungkin kita masukkan di dalam perundangan ini yang akan ada apa kita nak cakap, sebab kita ni semua bersimbung, connect to one another. So salah satu perkara yang kita akan masukkan di dalam Rang Undang-Undang Keselamatan Siber ini adalah perlunya sesebuah entiti yang telah dikenal pasti sebagai entiti CNII, mereka perlu melaksanakan cyber exercise atau latih amal keselamatan cyber, cyber drills. So pada masa yang sama mereka juga perlulah melaksanakan inisiatif-inisiatif yang perlu dalam mereka membangunkan, kita panggil istilah human firewall. Sebab teknologi tak akan boleh menyelesaikan masalah yang kita hadapi dalam scam ni. Scam ni sebenarnya dah wujud sejak belum ada teknologi lagi. Dengan cara dulu kan. Ya, kalau ingat orang dulu ketuk pintu minta kita Pak Mantelo. Pak Mantelo minta kita letak pyramid. Semua tu lah. Itu scam lah tu. Scam. Tapi disebabkan teknologi pada hari ini advance, memang dia depan mata kita je lah, depan mata kita.
Tapi pada masa yang sama, scam sekarang, threat actor sekarang semakin bijak, yang mana mereka bukan sahaja menggunakan elemen dari segi messaging, message yang dihantar itu dimasukkan pula malware, kod-kod jahat. So bila orang yang mungkin kurang kesedaran, dia tekan sahaja, dalam phone dia ataupun komputer dia telah diinfect. Itu menjadi lebih bahaya dan itu juga menjadi antara perkara yang kita kena bekerjasama dengan agensi-agensi yang lain untuk mengatasi perkara ini. Bagi Cik Muru, kalau kita lihat isu keselamatan cyber seperti pelanggaran data breach, kebocoran maklumat, jenayah sekarang dalam cyber ini dia bukan kalau base-nya di Malaysia tak apa lagi, dia base mungkin di benua China, di Hong Kong ataupun di benua Eropah dan sebagainya. Jadi kita memerlukan collaboration dengan pihak private dan juga agensi-agensi di luar negara. Adakah itu juga menjadi suatu yang kritikal untuk dilihat dalam bil kali ini? I think public-private sector partnership is absolutely crucial. If you want to accelerate. Because just what I mentioned at the beginning, just like the threat actors, to a certain extent, private sector also is not bogged down with a lot of red tape, bureaucracy. We don't have, so we're always on 6th gear. We're always on 6th gear. So I think, and to be fair, we also have some bigger budgets. Remunerations are better in the private sector. So I think that gives. So I think you need to work together, and it's nothing new. Today, Malaysia is a global recognized giant in semiconductors. That's due to the fact that 40, 50 years ago, we had global giants from other countries coming in and doing technology transfer and knowledge transfer. So I think that's what we need to do now. We have been getting a lot of announcements of big players from all over the world coming and investing here. Now we need to tap on that, and it has to be, I scratch your back, you scratch my back. So if you want that investment, then what are you going to do back for the people? Because when you leave, finally one day, you may leave or you may downsize. At the end of the day, we want to have quality human capital. So that's I think that's very, very crucial, and I think that's the most important thing. It's working together, and also I think the stakeholders have to be the right stakeholders. I am personally, I know this is maybe a bit controversial. I'm personally against, for example, foreigners sitting in a government task force. So those are things. I'm not very keen on that, because you cannot outsource your security to your neighbor. So you have to be very, very careful. But we have to also accept the fact that technologically we have a lot to learn. So we need to work together. But end game has to be digital sovereignty. The end game, we have to have our own digital sovereignty, and I think that's where we have to reach. And I think obviously Naksa has got their work cut out. So they're going to be leading all these. But I think the private sector, I think Puan Rashida knows, they've always been very, very supportive. And we have a very matured private sector, to be very fair. Cik Murud nak tambah sikit lagi. Kalau kita lihat undang-undang untuk menghalang laman web ataupun to block the website or IP yang bersifat disturbance, yang mengganggu, yang tidak sesuai, yang very high risk. Tetapi ia memerlukan masa untuk menghalang ataupun prevent ataupun block IP-IP sebegini. Bagaimana dengan rang undang-undang ini, kerajaan boleh melakukan ada sumber kuasa untuk kita blok IP-IP yang berada di luar negara, tetapi ia mengganggu ataupun menggugat keselamatan cyber kita berkaitan dengan aset, berkaitan data-data yang sensitif dan juga perkara-perkara yang kita rasa akan terancam kalau mereka lakukan ancaman begitu. So I think you're talking about dynamic IP blocking. IP so blocking. I think obviously anything, the fact we have to accept today is that the concept of a group of people using a hoodie, sitting down in a basement and hacking, minum coffee. It doesn't exist anymore. That hacker today is sitting down having lunch somewhere, or having a meeting somewhere, and the AI system is actually doing the work for him. So you can't have manual. You can't fight manual with AI. It has to be AI to AI. So as much as we can automate, the more we can go towards automation, the more we can rely on tools. But again, with the caveat, we have to make sure that there is proper governance, is properly regulated, and I think what Naksa is, from what I've read from the last town hall session, is also
they are trying to create a trusted vendor environment. Because cyber security is an invasive industry. So when I say invasive, medicine is an invasive industry. Law is an invasive industry because we are privy to information which a layman doesn't have. So likewise, if I come into your environment and see whether you have been compromised, I walk out with that data. Now I have to be a trusted vendor. Of course. You know, so I have to be held at a higher standard. So I see that's where it is leading to, where you have a trusted vendor ecosystem, and you know, because this is at the end of the day, this is security. Cyber security is not a project, it's national security. Puan Sharifah nak tambah sikit ataupun akhir sekali, kalau kita melihat keselamatan cyber ini, banyak stakeholder ataupun kementerian yang terlibat. Kita sekarang ada cyber security di bawah MCMC, kita ada Kementerian Komunikasi, kita ada Kementerian Digital, kalau berkaitan dengan assets, Kementerian Petra, Kementerian Teknologi mesti terlibat. Jadi tak pening ke naksa nak bawa semua pemegang taruh, the stakeholders dalam isu yang very pertinent dan juga crucial ini. Sebenarnya naksa sebelum kita wujud lagi, mungkin tak ramai orang tahu perkara ni. Sebab kita datang daripada agensi keselamatan negara kan, Majlis Keselamatan MKN, Negara, MKN. Kalau ikut traditional punya security, selalunya agensi-agensi keselamatan ni bergerak secara senyap lah, in a way. Kita jarang melaksanakan spy ni mana kita bukan tahu. Spy. Jarang melaksanakan sesi yang senyum je bersama rakyat kan. Namun saya rasa dinamik keselamatan negara, bukan keselamatan cyber je, keselamatan negara dah berubah. Secara keseluruhan. Nombor satu dia adalah kita kena ingat keselamatan cyber ni dulu adalah IT issue. Betul. Itu yang tag tadi tu. IT issue. Tag. Yang mana IT people ni datangnya daripada orang-orang IT lah, orang engineer semua-semua tu. Manakala keselamatan negara, sekarang ni kita bercakap pasal keselamatan negara, bukan keselamatan cyber saja, keselamatan cyber sebagai keselamatan negara, sebab itulah yang dinyatakan oleh pemimpin tertinggi negara, dan benda ini bukannya bermula pada hari ini, sejak saya mula kerja lah. Asalnya kita melihat keselamatan cyber sebagai keselamatan negara tu sebenarnya kita dah mula tengok pada tahun 2004 lagi. Tapi tim itu hanyalah kecil sahaja. Unit saja. Dan tadi Cik Muru ada mention pasal pentingnya public-private partnership. Sebenarnya untuk saya kongsikan di sini, kita dah mula melaksanakan public-private partnership dalam membangunkan kita punya National Cyber Crisis Management Plan sejak tahun 2008 lagi. Tapi komuniti dia sangat kecil. Sebab apa? Sebab pada waktu tersebut, apabila MKN pada waktu tersebut diarahkan untuk membangunkan satu rangka kerja National Cyber Crisis Management Plan yang telah ditranslate, diterjemah kepada arahan MKN nombor 24 dan kemudiannya sekarang telah dinamakan arahan MKN nombor 26 berhubung pengurusan keselamatan negara. Perkara ini kita tahu yang kita kena libatkan pihak swasta sejak daripada awal lagi. Tapi komuniti dia dalam beratus-ratus sajalah, bukan beribu. Namun dengan perkembangan teknologi sekarang dia menjadi beribu-ribu, mungkin puluh ribu. Yang mana sebab itulah salah satu perkara yang NAKSA perlukan adalah NAKSA sendiri perlu diperkukuhkan dan diperkembangkan supaya NAKSA sebagai entiti yang akan melaksanakan perundangan ini akan bergerak untuk outreach semua pihak-pihak berkepentingan untuk melaksanakan dan membangunkan serta mempunyai pahaman yang sama. Apa dia keselamatan cyber, apa dia ekspektasi kementerian dan apa dia ekspektasi NAKSA untuk memastikan sekiranya berlaku apa insiden keselamatan cyber negara yang sampai ke tahap keselamatan negara, kedaulatan negara kita, yang memerlukan kerjasama semua pemegang taruh. Kita ada maklumat berdasarkan rangka kerja yang kita laksanakan di bawah undang-undang ini untuk mengenal pasti, untuk melindungi, untuk mengesan dan untuk memberi respon, dan sekiranya berlaku apa-apa insiden, kita boleh juga membaik pulih sistem seberapa segera yang mungkin dalam melindungi kita punya kepentingan, kedaulatan, ekonomi negara kita serta kesejahteraan rakyat kita.
Banyak perkara yang kita ingin bincangkan tapi masa tidak mengizinkan Cik Muru dan juga Puan Sharifah. Tetapi selepas stable nanti boleh datang lagi. Engagement dengan media ni wajib ni. Kamilah yang akan menyampaikan maklumat ni kepada rakyat dan juga pemegang taruh yang lain secara layman, secara mudah. Dan alhamdulillah kedua-duanya memberikan satu penerangan secara layman yang amat mudah kita faham pada malam ini. Terima kasih Cik Muru sekali lagi. Cik Muru Gason Tangga Ratnam, Ketua Pegawai Eksekutif Novum CS, dan juga Puan Sharifah Rashidah, Ketua ataupun Pengarah Agensi Keselamatan Siber Negara ataupun NAKSA. Jadi itu sahaja bersama saya Nazri Kahar malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.